হাই করা দাও মা, হাই করো, ভিডিও হইতেছে। দেখছো দিদি, বড় দিদি, ছোট দিদি, মা একদম দিদি বোন মতন লাগতেছে। চলো এখন লাইট জ্বলাইছি আমরা। মা ভিতরে ঠাকুরের সামনে চলো। এই তো মা, ওখানে আমরা যাবো। মানে দেখ, হ্যাঁ দিদি নিয়ে গেছে। ছোট দিদি আয়া আয়া মার, ঠিকই আছে। ছোট ঠাকুর দিয়ে দিছো, ফটো উঠাই দিয়েছো। ছোট ঠাকুর বয়া বরবাদ করছে। दीदी अच्छा लगा आके? अच्छा लगा दीदी को। अच्छा लगा दीदी। सोनू छापा देखो, आपको अच्छा लगा? सोनू बोल दीजिए आपको कैसा लगा बेबी। इधर इधर इधर। आपको अच्छा लगा, बोलो गुड। दीदी अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आके। आप लोग भी आइए, अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर मंदिर है। नाम बता दीजिए किसका? मंदिर का। भक्ति कुटीर। जरूर आइएगा आप लोग भी भक्ति कुटी। तो दीदी ने बता दिया, मम्मी जी भी बहुत खुश हो गया। देखिए माँ ভালো লাগছে? खूब ভালো লাগছে। सबको खुश हो गया एकदम से। समझ आया ना भाई? हाँ। रात भी हो गया, अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं।